Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa Markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah berbahagia sekali rasanya pada hari ini di bulan suci Ramadan kita dipertemukan kembali di muhadarah atau ta'lim FB dari Markas Inayah, dan pada siang hari ini bersama dengan kita Syekh Ahmad Muhammad Abdul Hadi Al-Misri yang akan memberikan pencerahan kepada kita pada hari ini dengan tema istimewanya Al-Quran di bulan yang suci dan berkah ini. Sebelumnya kita sapa dulu Syekh kita. Kaifa halukum Syekhana? Alhamdulillah, hayakumullah. Hayakumullah Syekhana. Barakallahu fiik. Baik, karena Syekh sudah bersama dengan kita pada hari ini, maka wal'an natrukul fursa li Syekhina Al-Fadil أن يلقي كلماته الغالية في هذا اليوم المبارك، فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. Segala boleh mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Rabb alam semesta, yang telah memberikan kita nikmatnya, serta salam dan salawat semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan boleh mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh di dalam kehidupan kita. Naam. في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله مباركا نتحدث وإياكم حول موضوع رمضان شهر القرآن. Pada kesempatan yang mulia ini, di majelis yang berkah ini, ya, beliau akan menyampaikan tentang judul ceramah Al-Quran dan Ramadan. ولعل أول ما يبدأ به هو الحديث عن العنوان، لماذا رمضان هو شهر القرآن. Pada kesempatan yang pertama, ya, poin yang pertama yang beliau akan bahas, mengapa ya judul ini dipilih dan mengapa Al-Quran itu penting untuk kita bahas pada bulan suci Ramadan. Nah. أقول أولا رمضان هو شهر القرآن لأن الله أنزل القرآن في رمضان. Yang pertama kata beliau, ya, mengapa judul Al-Quran ini sangat penting di bulan yang mulia ini, karena Al-Quran itu sendiri diturunkan pada bulan suci Ramadan. Nah. قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. وقال ربي أيضا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Dan juga Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran di malam Lailatul Qadar. ومعنى إنزال القرآن في رمضان أنه أنزل جملة واحدة من السماء الدنيا إلى بيت العزة من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة. هذا معنى إنزال القرآن في رمضان. Dan makna inzal atau diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, yaitu diturunkannya dari Baitul Izzah, ya, yaitu tempat di atas langit yang bernama Baitul Izzah, ke Sama'id Dunya, yaitu di langit dunia.
فالقرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة جملة واحدة. Nah, dan diturunkannya Al-Quran ini dari Baitul Izzah ke langit dunia itu diturunkan secara jumlatan wahidah. Ya, satu kali turun sekaligus satu Al-Quran 30 juz. ثم أنزل القرآن بعد ذلك منجما مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة. Kemudian tahap yang kedua dari penurunan Al-Quran ini dari langit dunia kepada Nabi SAW itu berlangsung sekitar 23 tahun secara bertahap. النقطة الثانية في معنى رمضان شهر القرآن، يعني رمضان هو شهر مدارسة جبريل عليه السلام للقرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, dan poin yang kedua dari tema kita Al-Quran dan Ramadan ini mengingatkan kepada kita bahwasanya bulan ini merupakan bulan mudarasah, bulan di mana Nabi SAW bersama malaikat Jibril melakukan mudarasah, pembelajaran Al-Quran satu sama lain di antara mereka. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرسه جبريل القرآن في كل رمضان مرة واحدة. Dan telah sampai riwayat yang sahih kepada kita bahwasanya Nabi SAW bersama malaikat Jibril telah melakukan mudarasah Al-Quran selama Ramadan, di bulan suci Ramadan, ya satu kali. ودارسه جبريل عليه السلام القرآن في العام الذي قبض فيه أو مات فيه عليه الصلاة والسلام مرتين. Dan ketika di tahun meninggalnya Nabi SAW, malaikat Jibril bersama Nabi SAW melakukan mudarasah, mempelajari Al-Quran itu 2 kali, ya, pada saat tahun di mana beliau meninggal. النقطة الثالثة في معنى رمضان هو شهر القرآن، يعني رمضان هو شهر الإقبال والإكثار من قراءة القرآن. Dan poin yang ketiga dari hubungan antara Al-Quran dan bulan Ramadan, yaitu di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk memperbanyak, ya, tilawah dan membaca Al-Quran. وقد ثبت عن كثير من الصحابة والسلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يقبلون بكليتهم على القرآن في رمضان قراءة من المصحف. Nah, dan telah sampai riwayat kepada kita dari salafun as-salih, orang-orang terdahulu kita, bahwasanya mereka betul-betul memfokuskan diri mereka pada bulan suci Ramadan dengan memperbanyak tilawatul Quran dengan sangat, ya, dengan fokus, ya. Nah. فهذا الإمام مالك رحمه الله كان يفر في رمضان من مجالس الحديث ويتركها ليقبل على قراءة القرآن من المصحف. Nah, dan telah sampai riwayat kepada kita tentang Imam Malik, ya, Imam Darul Hijrah, ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau meninggalkan majelis hadisnya dan betul-betul fokus untuk membaca Al-Quran di mushaf. Nah. وهذا أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه والشافعي وكذلك روي عنهما أنهما كان يختمان القرآن في رمضان 60 مرة أو 60 ختمة. Dan telah sampai riwayat kepada kita dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau telah menghatamkan Al-Quran selama 60 kali di bulan suci Ramadan. وهذا الزهري رحمه الله يقول إذا أقبل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. Dan telah sampai riwayat kepada kita dari Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ketika masuk bulan suci Ramadan hanya 2 yang patut untuk difokuskan, yaitu tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran, dengan it'amut ta'am, memberikan makan kepada fakir miskin. وهذا الثوري سفيان رحمه الله إمام الدنيا في زمانه كان إذا أقبل رمضان ترك جل العبادات والنوافل ليقبل بعد الواجبات على قراءة القرآن.
Nah, dan adapun Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau meninggalkan sebagian dari ibadah nafilah, ya, dan memfokuskan diri dengan banyak bersama dan berinteraksi dengan Al-Quran. النقطة الرابعة في معنى هذا العنوان الذي معنا وهو رمضان شهر القرآن، يعني رمضان شهر القيام في التراويح بالقرآن والإكثار من تلاوته وسماعه. Nah, kemudian poin yang selanjutnya dari judul kita Al-Quran dan Ramadan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan qiyam, ya, melaksanakan sholat tarawih dan memperdengarkan, ya, dan didengarkan Al-Quran di dalamnya. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعض ليالي رمضان وقام وصلى بصلاته جمع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. Dan telah sampai riwayat kepada kita bahwa Nabi SAW telah melakukan qiyam bersama para sahabat dengan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. ثم أتى من بعده الفاروق رضي الله عنه فأمر أبي بن كعب وقام في المسجد يصلي بالناس وجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين خلفه يصلون بصلاته. Nah, dan ketika di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, beliau memerintahkan Ka'ab, ya, untuk mengimami salat dan mengumpulkan para sahabat dan tabi'in untuk melaksanakan qiyam dan salat pada malam-malam bulan suci Ramadan. ومن هنا بدأت هذه الشعيرة في الازدهار والانتشار فصارت صلاة التراويح وهي صلاة القيام جماعة جهرية من عهد الفاروق رضي الله عنه إلى زمان الناس الذي نحن فيه الآن. Nah, dari zaman Umar, disinilah bermula, ya, awal sholat tarawih itu secara berjamaah yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in hingga kemudian terwariskan sampai di zaman kita sekarang, itu dilaksanakan secara berjamaah di malam bulan suci Ramadan. Nah, وصار الناس من ذاك اليوم أو من ذاك الزمان إلى زماننا يختمون القرآن مرة مرتين وثلاثة في هذه الصلاة المباركة بعد صلاة العشاء. Dan mulai dari zaman tersebut sampai zaman kita sekarang, mulailah manusia menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali di sholat-sholat tarawih dan qiyam mereka di malam-malam bulan suci Ramadan. هذه الصلاة المباركة يحضرها الكبار والصغار النساء والرجال وهكذا يحضرها عامة المسلمين ويستمعون إلى تلاوة القرآن وتتحرك قلوبهم معه. Nah, dan demikianlah sholat ini dihadiri oleh orang-orang tua, ya, wanita sampai anak-anak, dan mereka mendengarkan Al-Quran dan, ya, hati mereka, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, mendengarkan dengan seksama, dan, ya, tentunya itu memiliki pengaruh di dalam, ya, sholat mereka. النقطة الخامسة في عنواننا في معنى عنواننا رمضان شهر القرآن، نقول هناك علاقة وطيدة وعلاقة وثيقة قوية جدا بين الصيام وبين الانتفاع بالقرآن. Nah, poin yang kelima dari hubungan antara Al-Quran dan bulan suci Ramadan, yaitu bahwasanya puasa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini memiliki hubungan dengan intifa' bil Quran, dengan pengambilan manfaat dari Al-Quran itu sendiri. ولذلك قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين العبادتين العظيمتين عبادة الصيام وعبادة القرآن. Oleh sebab itulah di dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, Nabi SAW menggandengkan antara dua ibadah yang mulia ini, penyebutan puasa, as-siyam, dan penyebutan Al-Quran. فهناك علاقة كما قلنا بين الصيام وبين تلاوة القرآن وقراءته. Nah, oleh sebab itulah kita katakan kembali bahwasanya antara puasa dan tilawah Al-Quran memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat, ya, antara kedua amalan yang mulia ini. وقد قال صلى الله عليه وسلم
القيام قال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة. Oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Al-Quran dan puasa yashfa'an, akan memberikan syafaat kepada pelakunya di hari kiamat. يقول الصيام أي ربي منعته شهوته بالنهار فشفعني فيه. Berkata puasa di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya, dia telah menahan syahwatnya untuk melaksanakan puasa ini di siang hari bulan suci Ramadan, maka berilah syafaat dan pertolongan kepadanya. ويقول القيام أي ربي ويقول القرآن أي ربي منعته نومه بالليل فشفعني فيه. Ya, dan berkata Al-Quran di hadapan Allah, ya Rabb, aku telah melarangnya dari tidur di malam hari sehingga dia membacaku, maka ya Allah berikanlah syafaat dan berikanlah pertolongan kepadanya di hari ini. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان أي فتقبل شفاعتهما في العبد. Nah, dan Nabi mengatakan fayashfa'an, di sini menunjukkan bahwasanya syafaat Al-Quran dan syafaat puasa di hari kiamat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan keduanya. بعد هذه النقاط الخمسة أيها الكرام والكريمات ظهر لنا وبدا لنا هذه العلاقة الوطيدة والقوية والوثيقة بين رمضان وبين القرآن. Oleh sebab itulah setelah kita menjelaskan poin-poin ini, telah nampaklah bagi kita bahwasanya Al-Quran dan Ramadan memiliki hubungan yang sangat erat di dalam kehidupan manusia. وننتقل الآن إلى النقطة الثانية التي تترتب على النقطة الأولى، وهي كيف نستفيد من القرآن أكبر استفادة في شهر القرآن في رمضان. Kita pindah ke poin yang kedua. Setelah kita mengetahui hubungan antara Al-Quran dan Ramadan itu, maka poin yang kedua yang Syekh akan bahas di sini adalah bagaimana kita istifadah dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan Al-Quran Ramadan yang mulia ini. النقطة الأولى ليكن لك ورد من تلاوة القرآن، ورد يومي من تلاوة القرآن في رمضان. Poin pertama, bagaimana kita beristifadah, mengambil manfaat dari Al-Quran ini, kata Syekh, hendaknya kita memiliki wird, atau target-target yang kita baca dalam sehari di bulan suci Ramadan. وينبغي أن تخطط جيدا لهذا الورد مع بداية رمضان أو قبيل بداية رمضان، بحيث تضع هدفا مثلا أن تختم القرآن 3 مرات أو 4 أو 5 وهكذا. Maka hendaknya seorang mukmin mengatur strategi dan target dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Berapa kali ia ingin menghatamkan Al-Quran, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, sampai kemudian dia selesaikan bacaan Al-Qurannya di bulan suci Ramadan yang berberkah ini. وينبغي أن يكون هذا الورد وردا إلى حد ما يعني كبير، فلا يكون قائل مثلا خلاص أقرأ كل يوم إن شاء الله صفحتين من القرآن لأختم مثلا 10 أجزاء أو نحو ذلك في رمضان. وأتذكر ما ذكرناه قبل قليل من إقبال السلف على القرآن بشكل كبير في رمضان. Nah, oleh sebab itulah hendaknya di antara kita memiliki target, misalnya dia membaca 2 halaman per hari, misalnya, agar dia menyelesaikan beberapa hari 10 juz dari Al-Quran ini, dan dia ingat bahwasanya apa yang dia lakukan ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu, bagaimana mereka memperbanyak tilawah Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. لو أعطيت القرآن ساعة واحدة في يومك وليلتك تستطيع أن تختم 3 ختمات في رمضان بشكل معتدل بلا مشقة، ساعة واحدة من 24 ساعة. Insya Allah. Jika sekiranya kita menargetkan, misalnya kita memberikan waktu kepada Al-Quran 1 jam saja dalam sehari pada bulan suci Ramadan, kita akan bisa menghatamkan sebanyak 3 kali dalam bulan suci Ramadan.
ومن باب التيسير والتسهيل نقول قد يختلف الناس في أوقاتهم وأعمالهم، فيمكن أن نضع برنامجا يسهل عليكم قضية تلاوة القرآن. Dan mungkin karena banyaknya perbedaan pengaturan waktu atau keadaan manusia dalam mengatur waktu di bulan suci Ramadan, maka kita akan menjelaskan beberapa poin untuk memudahkan kita membaca dan memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. فالناس قسمان، أناس عندهم أوقات كبيرة متصلة فارغة، وأناس عندهم أوقات قصيرة منفصلة، إما كبيرة أوقات كبيرة متصلة فارغة أو أوقات قصيرة منفصلة فارغة. Manusia ini terbagi dua. Ada di antara mereka yang memiliki waktu yang banyak, ya, dan betul-betul kosong, ya, banyak waktunya yang kosong. Adapun yang kedua, ada manusia yang waktunya sedikit, ya, ya, yang mungkin agak sulit untuk mereka mengaturnya di bulan ini. Nah, الذي عنده وقت كبير وأوقات كبيرة متصلة فارغة فهذا يجلس في هذه الأوقات ويقرأ ما يريد أن يقرأه من القرآن سردا، فيقرأ في المجلس واحد جزئين أو ثلاثة، فيجلس ساعة واحدة مثلا فيقرأ فيها 3 أجزاء، فبهذا يكون قد انتهى من ورده اليومي. Nah, adapun jenis yang pertama dari yang kita sebutkan tadi, orang yang memiliki banyak waktu luang dan kosong, mungkin dalam sehari dia bisa khususkan 1 jam, dan di dalam waktu itu dia memperbanyak membaca Al-Quran sehingga dia bisa mungkin membaca sampai 3 juz dalam 1 kali duduk, maka dia bisa menghatamkan tentunya 3 kali, ya, dengan menargetkan setiap hari ya 3 juz tersebut, ya, maka dia akan khatam 3 kali dalam bulan suci Ramadan. Nah, والذي ليس عنده إلا أوقات قصيرة فارغة يمكن أن يوزع ورده من القرآن على هذه الأوقات القصيرة. Adapun orang yang memiliki waktu yang sempit, ya, mungkin dia bisa membagi di waktu-waktu sempit, waktu-waktu luangnya yang sedikit ini untuk dia bagi bacaan-bacaan Al-Qur'annya selama bulan suci Ramadan untuk dia baca. فلو جلس مثلا 10 دقائق قبل كل صلاة وبعد كل صلاة، 10 دقائق قبل كل صلاة وبعد كل صلاة، يستطيع أن يقرأ 3 أجزاء في اليوم أيضا بشكل معتدل بدون مشقة. Masya Allah. Ya, jadi orang yang memiliki waktu yang sempit ini atau waktu yang sedikit ini, dia mungkin bisa mengkhususkan, ya, 10 menit sebelum waktu sholat dan 10 menit setelah waktu sholat. 10 menit sebelum waktu sholat dan 10 menit setelah waktu sholat itu dia lakukan setiap hari di waktu-waktu sholatnya, maka yakin dia bisa menghatamkan juga 3 kali, ya, bacaan Al-Qur'annya di bulan suci Ramadan. وهذا يسير جدا، 10 دقائق قبل الصلاة و10 دقائق بعدها، هذا وقت يعني لا يذكر، يضيع منا في أشياء تافهة يعني العديد من الساعات فضلا عن هذه الدقائق القليلة. 10 menit yang sebelum waktu sholat ini dan sesudahnya, saya kira waktu yang mungkin agak mudah bagi kita khususkan dibandingkan ketika kita, ya, lalai di dalamnya dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu kalau kita manfaatkan 10 menit ini, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan bagi kita pada bacaan Al-Quran. النقطة الثانية في الاستفادة من القرآن في رمضان، حاول أن تتأثر وتغير نفسك بالقرآن أكثر. Poin yang kedua, bagaimana kita mengambil manfaat dari Al-Quran ini di bulan suci Ramadan, ya, kita berusaha, ya, bagaimana Al-Quran itu memberikan pengaruh di dalam hati kita. Ya, bagaimana kita berinteraksi Al-Quran memiliki pengaruh yang dapat, ya, merubah keadaan diri kita dan hati kita. وهذا لا يتأتى للإنسان، لا يتأتى أن يتأثر بالقرآن وأن يعيش مع آيات القرآن إلا إذا فهم المراد منه. Ya, maka dia
dia tidak bisa hidup dengan Al-Quran kalau dia tidak paham ya apa maksud ya dari interaksi dengan Al-Quran tersebut. وهناك أشياء تعين على التأثر بالقرآن نذكر بعضها إن شاء الله. Ya, dan ada beberapa hal yang dapat membantu kita untuk berinteraksi dan Al-Quran itu memberikan pengaruh ya pada kehidupan kita akan sebutkan pada hal-hal berikut ini. النقطة الأولى أن يكون عندك مصحف كتب عليه في الهامش الأيمن والأيسر ترجمة معاني القرآن. هذا لغير الناطقين بالعربية على وجه الخصوص. Nah, bagi yang tidak paham bahasa Arab misalnya, dia hendaknya memiliki mushaf yang di mana mushaf itu di bawah atau di samping ada terjemahannya. Ya, di bawah catatan kaki atau di samping dari mushaf itu ada terjemahan yang dia bisa baca sehingga mempengaruhi bacaan Al-Qur'annya ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah. أو كتبت عليه معاني بعض الكلمات الغريبة عليك. هذا بالنسبة للناطقين بالعربية. Dan adapun yang paham bahasa Arab, hendaknya dia memiliki mushaf yang ada di hamish atau catatan kakinya atau di samping mushafnya kalimat gharibah, ya, kata-kata yang asing yang harus ditahu arti dan maknanya sehingga ketika dia membaca Al-Quran dia merujuk kepada kalimat al-gharibah tersebut untuk dia pahami makna ayat yang dia baca. الوسيلة الثانية التي تعينك على فهم القرآن وكذلك التأثر بالقرآن هي تكرار الآيات التي تراها مؤثرة في نفسك. Nah, ini poin yang penting juga. Poin yang kedua, bagaimana Al-Quran itu memberikan pengaruh pada hati kita ketika membacanya, yaitu hendaknya kita mengulang-ulang ayat yang dimana kita mendapati hati kita di situ. Ketika kita membaca ayat lalu ada memberikan pengaruh pada hati kita, hendaknya kita mengulang-ulang ayat itu dan jangan berpindah ke ayat selanjutnya. Ya. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله بآية يكررها. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah melakukan qiyam, ya, salat di malam hari dengan mengulang hanya satu ayat. Dia ulang-ulang di dalam salatnya. نعم، وهي قوله تبارك وتعالى من أواخر سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Yaitu ayat yang beliau baca yang beliau ulang-ulang ya di dalam salatnya, itu salat malamnya itu, yaitu firman Allah dalam akhir surah Al-Maidah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya, perkataan Nabi Isa yang diabadikan oleh Allah yang mengatakan, ya Allah, jika sekiranya engkau mengazab mereka, ya maka sesungguhnya mereka hamba-hambamu. Namun jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana. وكذلك ورد عن بعض الصحابة كتميم الداري رضي الله عنه أنه قام أيضا يصلي بآية واحدة يكررها من سورة الجاثية. من سورة الجاثية شيخنا؟ وأيضا ورد عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قام الليلة يكرر آية واحدة من سورة الجاثية. Dan setelah sampai kepada kita riwayat dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau mengulang-ulang satu ayat dalam salatnya, yaitu ayat dalam surah Al-Jathiyah. وورد أيضا عن سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه أنه قام الليلة يكرر قوله تبارك وتعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون من سورة ياسين. من الصحابة شيخنا؟ هذا التابعي سعيد بن جبير. Sa'id bin Jubair. Nah, telah sampai kepada kita bahwasanya Sa'id bin Jubair, ya, radhiyallahu taala anhu wa rahimah, telah mengulang-ulang ayat dalam surah Yasin. Itu saja dia ulang-ulang dalam salatnya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nah, فهذه وسيلة من وسائل التأثر أكثر بالقرآن. Nah, inilah wasilah-wasilah dan
apa yang harus kita lakukan agar Al-Quran itu berbekas dan memberikan pengaruh di dalam hati-hati kita. من الوسائل المعينة أيضا على فهم القرآن والتأثر به أن تقرأ القرآن في مكان مناسب، مكان ليس فيه ضوضاء أو إزعاج. Dan di antara hal yang mesti kita perhatikan agar Al-Quran itu berpengaruh, ya, memberikan pengaruh pada hati kita ketika membacanya, hendaknya kita memilih tempat yang tidak ada, ya, tidak ada hal yang mengganggu kita dari suara-suara yang membisingkan dan sebagainya, maka itu akan membantu kita untuk fokus dan memberikan pengaruh pada hati kita ketika membaca Al-Quran. Nah, من الوسائل المعينة أيضا على التأثر بالقرآن وفهم القرآن أن تقرأ القرآن وأنت ترى أنه رسالة من ربك إليك بشكل شخصي. Dan di antara hal yang dapat membantu kita untuk memberikan pengaruh pada Al-Quran yang kita baca di dalam hati kita, yaitu kita memahami bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini merupakan risalah, surat dari Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk diri kita pribadi terlebih dahulu sebelum orang lain. Nah. قال الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونه بالليل والنهار. Adapun Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengatakan bahwasanya, ya, innama kana man qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian melihat Al-Quran itu surat atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka membacanya di malam hari dan mentadabburinya, merenunginya. النقطة الثالثة في كيفية استغلال رمضان استغلالا أمثل مع القرآن هي الاهتمام والاعتناء بصلاة التراويح. Adapun poin selanjutnya, ya, bagaimana kita beristifadah dari Al-Quran ini agar kemudian memberikan pengaruh pada hati kita, agar bagaimana kita memperhatikan bacaan Al-Quran dan mendengarkannya di dalam sholat tarawih. فيجب عليك أن تبحث عن المسجد الأنسب لك لصلاة التراويح. Maka wajib bagi kita untuk memilih masjid yang cocok bagi kita untuk melaksanakan sholat tarawih, di mana kita mendapatkan hati kita di situ. فكلما كان المسجد أنسب من حيث الإمام، من حيث صوت الإمام، من حيث جودة قراءته، هذا يجعلك تنتفع أكثر بالقرآن في رمضان. Maka semakin, ya, keadaan masjid itu bagus, ya, bisa dilihat dari imamnya yang bagus bacaannya, yang bagus suaranya, maka ini akan membantu kita untuk merenungi dan memberikan pengaruh agar Al-Quran memberikan pengaruh di dalam hati-hati kita. النقطة الرابعة في الانتفاع بالقرآن أكثر في رمضان هو قضية تجعل لنفسك وردا في قراءة تفسير القرآن الكريم. Poin selanjutnya, bagaimana kita istifadah, mengambil manfaat pada Al-Quran pada bulan suci Ramadan, agar bagaimana kita menargetkan di bulan suci Ramadan ini ada tafsir khusus yang kita siapkan untuk kita baca, ya, tentunya setelah kita membaca Al-Quran, agar kita lebih memahami makna ayat tersebut. ولا يشترط في هذا أن تقرأ تفسير القرآن كاملا أو أن تصبح مفسرا للقرآن في رمضان، لا نعني هذا. Bukan berarti maksudnya di sini kita membaca tafsir secara sempurna atau kita menjadi seorang mufassir di bulan Ramadan, ahli tafsir, ya. Bukan ini maksudnya, ya, pada perkataan Syekh. Ya. فدائما في كل رمضان يأتي هذا السؤال هل أقرأ القرآن أم أقرأ تفسير القرآن؟ Nah, setelah banyak pertanyaan yang muncul di tengah-tengah kita, bahwasanya apakah saya memilih untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan atau membaca tafsir dari Al-Quran itu sendiri? نقول الأصل أنك تقرأ التفسير في طوال السنة وتفهم القرآن، وتأتي في رمضان لتكثر من تلاوته بعد فهمك إياه في 11 شهرا من السنة.
Ya, seharusnya kata Syekh 11 bulan sebelum masuknya Ramadan, hendaknya kita punya punya hal yang kita khususkan waktu kita membaca tafsir di situ, sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan kita sudah memahami makna-maknanya, sehingga kita fokuskan untuk tilawah, memperbanyak tilawah dalam bulan suci yang mulia ini. وليكن مثلا وردك في تفسير القرآن هو الآية التي تراها أنها أثرت فيك اليوم في صلاة التراويح، ترجع فتقرأ تفسيرها، ففي كل يوم ترجع في التفسير لآية واحدة فتقرأ تفسيرها بتوسع كل يوم آية. Di antara hal yang membantu kita ya dalam memahami dan memberikan pengaruh pada Al-Quran di dalam diri kita, ketika kita membaca, ketika kita sholat tarawih, kemudian ada satu ayat misalnya yang memberikan pengaruh pada hati kita, maka kata Syekh hendaknya kita kembali pada tafsir, kita merujuk kepada tafsir ayat tersebut, ya kita baca tafsirnya secara muwassa'ah, secara secara luas, ya dari beberapa buku tafsir mungkin, ya itu setiap hari satu ayat yang memberikan pengaruh di dalam hati kita ketika kita mendengarkan di dalam sholat tarawih. فتقرأ تفسيرها في تفسير أو اثنين، فتبدأ مثلا بالمختصر في التفسير، ثم تفسير العلامة السعدي رحمه الله، ثم تفسير ابن كثير مثلا، فتقرأ تفسيرها في هذه التفاسير الثلاث. Ya di antara tafsir yang beliau rekomendasikan untuk kita baca, ya misalnya kita membaca buku Mukhtasar fi Tafsir, ya karya Markas Tafsir di Riyadh, sudah ada terjemahannya, saya kira dalam bahasa Indonesia. Kemudian misalnya tafsir As-Sa'di, ya, kemudian tafsir Ibnu Katsir, maka kita fokus pada 3 tafsir ini, maka itu sudah menjadi bekal bagi kita dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, من الأشياء التي لعل هذه النقطة الخامسة من نقاط الانتفاع أكثر بالقرآن في رمضان هي أن تبدأ في رمضان أن تضع لنفسك جدولا في حفظ القرآن الكريم. Nah, dan di antara hal yang dapat membantu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini adalah hendaknya kita memiliki target ya, untuk hafalan-hafalan kita, ya hafalan-hafalan Al-Quran kita di bulan suci Ramadan. فتكون الانطلاقة في حفظ القرآن من رمضان لا أن تحفظ القرآن كله في رمضان، فهذا قد لا يكون متيسرا لأغلب. ممكن خرج الشيخ لو سمحت. لا بأس. نقول فتنطلق وتبدأ في حفظ القرآن في رمضان، لا أن تحفظ القرآن كله في رمضان، فهذا قد لا يتيسر لأغلب الناس. Nah, ya, Syekh mengatakan tidak mesti seharusnya kita menghafal Al-Quran seluruhnya di bulan suci Ramadan, karena ini mungkin agak memberatkan dan agak susah bagi kita. Tapi hendaknya kita memiliki, ya, ada surah, ada beberapa, ya, ayat-ayat yang kita hafal dan kita targetkan untuk kita hafal di bulan suci Ramadan ini. النقطة السادسة ونختم بها الحديث عن الانتفاع بالقرآن في رمضان هي أن تراقب نفسك في العمل بالقرآن. Dan poin terakhir, bagaimana hubungan Al-Quran agar kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran di bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita menghadirkan dalam diri kita muraqabah, ya, untuk bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. فهذا هو المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم. Dan inilah maksud terbesar dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran agar kita beramal dengan Al-Quran itu. وهذا هو المقصود الأعظم من قراءة القرآن وتدبر القرآن. Dan inilah juga maksud terbesar dari membaca Al-Quran itu dan mentadabburinya. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون. Dan inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Mereka yang telah diberikan Alkitab itu, ya, mereka membacanya dengan sebenar-benar tilawah, maka mereka itulah yang beriman kepadanya. Nah.
قال أهل التفسير يتلونه حق تلاوته أي يعملون به حق عمله. Nah, dan berkata ahli tafsir dari maksud firman Allah yatlunahu haqqa tilawatihi, yaitu mereka mengamalkan isi Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya amalan. قال تبارك وتعالى في سورة الصاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Kitab Al-Qur'an itu telah kami turunkan kepadamu. Ya, sifatnya mubarak, berberkah. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungi isi kandungannya, wa liyatadzakkar ulul albab, dan agar orang-orang berakal itu mengambil pelajaran di dalamnya. هذا هو الهدف الأسمى من التدبر، هو التذكر المؤدي إلى العمل. Dan inilah maksud dari tadabbur itu dan at-tadzakur muaddi lil amal, yaitu merenungi isi Al-Quran yang mengantarkan kita kepada beramal dengan Al-Quran. فهكذا المؤمن إذا وقع في إثم أو في شيء تذكر أحكام الله في القرآن وأوامره ونواهيه فعمل بها ورجع إليها. Nah, dan begitulah seorang mukmin ketika dia terjatuh pada dosa atau maksiat, dia teringat perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran yang dia laksanakan itu semua bagi dirinya. كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadzakkaru. Dan orang-orang yang bertakwa itu ketika dilincirkan oleh syaitan, tadzakkaru, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa idza hum mubsirun. Nah. ونختم الآن بالحديث عن المقصود بالعمل بالقرآن. ما هو العمل بالقرآن؟ Kita menutup pembicaraan kita pada siang hari ini, yaitu poin yang terakhir, bagaimana kita beramal, apa maksud dari amal dengan beramal dengan Al-Quran. وهذا الجواب على السؤال بما أن القرآن أنزل للعمل به فما هو العمل بالقرآن؟ Dan ini jawaban dari pertanyaan, Al-Quran itu diturunkan untuk beramal, maka bagaimana bentuk beramal dengan Al-Quran itu? العمل بالقرآن يتضمن أمورا الأول منها أن تحل حلاله. Maksud dari beramal dengan Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, engkau menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran itu sendiri. فكل ما أحله الله في القرآن تعتقد أنت أنه حلال. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran bahwasanya itu adalah sesuatu yang halal, kita meyakini bahwasanya dia adalah benar-benar sesuatu yang halal. وكل ما أوجبه الله في القرآن تعتقد أنت أنه واجب. Dan semua yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran, kita meyakini bahwasanya dia adalah betul-betul sesuatu yang wajib untuk kita kerjakan. كما قال تعالى مثلا وأحل الله البيع. Sebagaimana firman Allah, wa ahallallahu al-bay', Allah telah menghalalkan jual beli. وكما قال تعالى مثلا أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Dan sebagaimana firman Allah, laksanakan, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. النقطة الثانية في العمل بالقرآن أن تحرم حرامه. Dan poin yang kedua dari maksud beramal dengan Al-Quran adalah kita mengharamkan apa yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. فكل ما حكم الله عليه في القرآن بأنه حرام أو نهى عنه فتجتنبه فتعتقد أنه حرام. Dan semua apa yang Allah haramkan di dalam Al-Quran, maka hendaknya kita mengimani, meyakini bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram, dan kita menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari hal dan perbuatan tersebut. كما قال تعالى على سبيل المثال وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فتعتقد أن الربا حرام. Dan sebagaimana lanjutan ayat yang kita sebutkan tadi, Allah mengatakan pada jual beli wa ahallallahu al-bai'a,
Dan Allah mengatakan pada riba, wa harrama riba. Allah telah mengharamkan riba. وكما قال تعالى أيضا على سبيل المثال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Nah, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena itu merupakan seburuk-buruk, sekeji-keji perbuatan dan seburuk-buruk jalan. النقطة الثالثة في العمل بالقرآن هي أن تصدق أخباره. Nah, dan poin yang ketiga dari maksud beramal dengan Al-Quran itu adalah antusaddiqu akhbaru, kita membenarkan setiap kabar dan berita yang datang dari Al-Quran itu. وكل ما أخبر الله به في كتابه يكون عندك محل تصديق وإيمان جازم لا شك فيه. Nah, yang setiap apa yang Allah kabarkan dan infokan kepada kita dari berita-berita Al-Quran itu hendaknya ada di dalam diri kita, ya, iman yang betul-betul mempercayai bahwasanya itu benar-benar kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. على سبيل المثال قال الله تبارك وتعالى في حق عيسى بن مريم عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. Ya, dan permisalan dari hal poin ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam. Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan sebenarnya. Mereka tidak menyalib Nabi Isa dengan sebenarnya, tapi hanya ada orang yang dipermisalkan dengan Nabi Isa, ya, sehingga orang itulah yang disalib dan dibunuh, dan inilah bentuk tasdik kita, bentuk pembenaran kita bahwasanya Nabi Isa betul-betul, ya, bahwasanya yang disalib dan dibunuh itu bukan Nabi Isa. Pembenaran kita terhadap ayat tersebut. Nah. وعلى سبيل المثال أيضا قال الله تبارك وتعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Dan di antara contoh dari poin ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana Muhammadin aba ahadin minkum, ya walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Maka kita meyakini ini bahwa saya Rasulullah adalah, ya, Rasul Allah dan penutup dari para nabi. فتعتقد أنه عليه الصلاة والسلام رسول من ربه وأنه خاتم الأنبياء فليس ثم نبي بعده عليه الصلاة والسلام. Nah, dan ini kita yakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul penutup para nabi, ya, dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan bukan, ya, bapak dari laisa ahadin نعم وليس هناك نبي بعده. نعم وليس نبي وليس نبي بعده. Nah, dan tidak ada, kita meyakini bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. النقطة الرابعة في العمل بالقرآن هي أن تتخلق بأخلاقه. Dan di antara poin maksud dari beramal dengan Al-Quran adalah kita berakhlak dengan Al-Quran itu. Apa yang disebutkan dengan Al-Quran, kita berakhlak dengannya. Nah. كما قالت عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. Sebagaimana perkataan Ummul Mukminin, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu al-Qur'an, ya, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. فكل ما دعا إليه القرآن من أخلاق حميدة تتصف بها. Itu perkenalan. Ya, mulai Syekhana. نكرر مرة أخرى. نعم شيخ. نعم. فكل ما دعا إليه
القرآن من الأخلاق الحميدة اتصف بها. Nah, dan apa yang diserukan Al-Quran, disebutkan Al-Quran dari akhlak-akhlak yang terpuji, maka harusnya kita mengambil bagian untuk menjadikan ya hal tersebut sebagai akhlak dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah. وكل ما نهى عنه القرآن من الأخلاق الذميمة تجتنبها وتبتعد عنها. Nah, dan semua akhlak yang buruk yang disebutkan di dalam Al-Quran, hendaknya kita mengambil bagian dan menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari akhlak yang telah disebutkan. النقطة الخامسة والأخيرة في العمل بالقرآن أن تتعلمه وأن تعلمه. Nah, dan di antara bentuk pengamalan terhadap Al-Quran adalah kita mempelajarinya dan mengajarkannya kepada sesama manusia. Nah. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. هذه النقاط الخمسة تجمع لنا العمل بالقرآن بشكل مختصر نختم بها حديثنا ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه وتعلمنا. Dan inilah 5 poin kata Syekh ya yang boleh sebutkan bagaimana kita beramal dengan Al-Quran. Semoga ya apa yang kita sebut ini memberikan manfaat kepada kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم آمين. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, ya ahlullah wa khassatuhu, ya di antara orang-orang terdekat dan keluarga Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ya kemuliaan ya tentunya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله البركة فيما قلنا. Nah, jazakallah Syekh. Demikianlah pemirsa Markas Ina yang dimuliakan oleh Allah. Materi kita pada siang hari ini mengenai istimewanya Al-Quran di bulan yang suci ini, ya bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua, dan semoga apa yang kita dengarkan ya bisa kita ambil manfaat di dalamnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kepada Syekh نقول للشيخ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونسأل الله أن يبارك لكم في حياتكم ويجعل هذه في ميزان حسناتكم يوم القيامة وبارك الله فيكم. آمين. على سماحة الشيخ فيه أحد الأسئلة من المشاركين. ما بأس. نعم نقرأ لكم. قال كيف لو أن فيه شخص اشتغل بخدمة برنامج يتعلق بالقرآن مثلا يكون لجنة في دورة رمضان مثلا أو هو يكون في ماذا لجنة في إجماع مبلغ لبرنامج يتعلق بالقرآن حتى صار في وقته يعني مثلا لا يستطيع أن يقرأ القرآن كثيرا. نعم بسبب هذه البرنامج أو هذه الدورة بسبب يكون هو اللجنة في برنامج يتعلق بالقرآن فكيف ذلك شيخنا بارك الله فيكم. نعم كل ما يتعلق بالقرآن سواء قراءة أو تدارس أو تعليم أو التعلم جيد أن ينشغل به في رمضان، لكن قدر الوسع والطاقة لا يكون هذا على حساب تلاوتنا نحن للقرآن، فيمكن أن يستعد لهذا البرنامج من قبل رمضان فتنفق فيه الأوقات الأكبر قبل رمضان، يكون في رمضان هناك أوقات محدودة لهذا البرنامج ليستطيع أن يقرأ بنفسه القرآن. Nah, intinya kata Syekh,
sebelumnya kita bacakan pertanyaannya. Ya, bagaimana jika disibukkan, ada seorang yang disibukkan berkhidmat dengan kegiatan yang berhubungan dengan Al-Quran, misalnya menjadi panitia daurah Ramadan, panitia penghimpunan dana-dana terkait Al-Quran, sehingga terlalaikan dari membaca Al-Quran, baik karena letih atau sedikitnya waktu yang kosong. Ya, dijawab oleh Syekh bahwasanya ya tentunya semua yang berkaitan dengan Al-Quran ya adalah sesuatu yang mulia dan akan diganjar pelakunya dengan apa yang dia lakukan dan itu khidmatnya kepada Al-Quran. Namun kata Syekh, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengkhususkan waktu, ada waktu untuk kita banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, dan mungkin di kesempatan berikutnya ketika kita menjadi panitia, dipilih untuk menjadi panitia dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, kita memang persiapkan jauh hari sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Persiapan-persiapan ini hendaknya dipersiapkan secara luas dan banyak sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan ya kita tidak terlalu banyak menguras tenaga untuk mempersiapkan diri kita pada acara-acara ini dan kita banyak membaca Al-Quran. Namun intinya kata Syekh, tentunya hal ini karena berkaitan dengan Al-Quran, ya dia juga diganjar dengan pahala yang banyak, insya Allah. Baik. Nah, ya saya kira mungkin hanya satu pertanyaan ya, Ustaz Siddiq. Iya. Ya, mungkin soal wahidah faqat ya Syekhana. Iya. Nah, jazakallahu khairan. Nah, jazakallahu khairan Syekhana. Insyaallah tusahhil lana tarjumah insyaallah barakallahu fikum. Nah. Jazakallahu khairan Syekhana. Naltaqi insyaallah di waktu bismillah taala. Insyaallah bismillah. Barakallahu fiik Syekhana. Jazakallahu khairan. آمين. جزاك الله خيرا. كتب الله أجركم. جزاك الله خير على هذه الترجمة الجميلة. الله يجعلك. وإياكم شيخنا. ويا آمين. وإياكم شيخنا. جزاك الله. طيب. إذا نختم إن شاء الله ونراكم. نعم. بارك فيكم ونشكر الشيخ شيخنا الفاضل على ما قدم من الكلمات الغالية. ونسأل الله أن يكون هذه الكلمات في ميزان حسنات يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Demikian pemirsa Markas Inayah, pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk banyak berinteraksi dengan kitabullah Al-Quran yang mulia ini di bulan yang suci dan berberkah ini. Kita tutup liqa kita, pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.